Hello guys, good morning. Ayan guys ha, may magic ako. Ayan kung paano na ipasok ito rito. Tsaka dito. Ayan. Ayan guys ha, tingnan nyo magic yan. Alam nyo ba yan kung paano guys? Turuan ko kayo. Okay. And 1, 2, 3. Yan, ito guys ha. Ganito lang yun. Ipasok. Ito, elastic ko yung rubber band. Walang yan. Walang yung hawakan. Pure itong hawakan guys. Ganito gawin nyo. Magic nyo. Ito, ganito. Pasok nyo rito. Tapos, paikotin nyo dyan. Ayan. Pasok ko dyan. Ayan. Ayan, nakapasok na. Tapos, ito, hatakin nyo naman ito. Pasok nyo sa puwet. Ayan. Ayan na guys, Ayan. Diba? Ang galing. Magic guys, diba magic guys? Ayan magic. It's magic guys. It's magic. Gawin din nyo ito sa mga bata. Magic. Ayan. Ayan. Rubber band. Ayan. Diba may wala yan kapasok sa hawakan. Okay guys, thank you guys for watching. It's magic time. Bye. Thank you for watching. Bye bye.